परिश्रांत करी अच्छा काली आज कोई छवाल ग्राम रे पहुंची जाई छै। अच्छा 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 ओ बाबा आज शनिश्चर उपलक्षे अति सुंदर हरि भोजन लई अतिथि मानकर मन उत्साहित करि छथि तेणु बाबा से शनिश्चर तंकर सकल इष्ट खंडन करी मंगल प्रदान करते बोल आनंद कवार अच्छा बाबा अच्छा तेणु जेहेतु अनेक पथ परिशांत निमंते अच्छा तेणु बाबा बोधे होत भाग हे जाओ हां हाउ हे जाओ बाबा आसंतो ठीक अच्छे तो हुबुड़ी गलानी केमिति हुबुड़ीला कहबी कोन कहबा अरे बाबा अनेक मठ मंदिर आश्रम पार होई अच्छा अच्छा आज पवित्र कंचबाहाल आश्रम रे पहुंची जाई छे अच्छा अच्छा हटके दुर्बलिया दुर्बलिया लागिबा स्थले किछि ठग ठमाली पते हेले
দেহ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ବାବା ହଁ ହଁ ଏ ଚିପିଲି ଚିପିଲି ଏ ଚିପିଲି ଚିପିଲି ଖାଚିଲି 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 ଟିକିଏ ହବର ବାହାରିଲା ଟିକେ ଖବର ବାହାରିଲା ବେଶୀ ନାମ ଦିତିନି ବନ୍ଧା ହବର ହଁ 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 ବାବା ଯାହା ବାହାରିଲା ଆହା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ହୋଇଲା ରେ शून्यं शून्य महाशून्यं शून्य मध्ये निरामय मध्ये ज्योति संज्योति गुरुदेव अच्छा बाबा भगवान पदे हो देखिए गुरु को आनिबा हो भला अमल आनंद मूर्ति प्रभु हे जय जय गुरुदेव अवतार होई व्यक्त करू अच्छा बाबा बाबा माने होचंती ज्ञानी पुरुष सिद्ध पुरुष जोगी पुरुष तांकोटू किछि आमे नीति शिक्षा पाइबा कथा आशा करूछु पाइबु बोली सांसारिक रे थाई प्रभु को कोन पाई परिबानी जदि पाई परिबा तले सन्यास अवलंबन करिबा काहे कि वानप्रस्थ होबा वानप्रस्थ न गले प्रभु को पाई परिबानी सन्यास अवलंबन न कले प्रभु को पाई परिबानी सांसारिक जीवन यापन किछि नाही आपण माने सांसारिक रे हमें पाई परिया बोली दर्शैबे से माने सेटा को खंडन करिवे से कहिवे सन्यास अवलंबन न कले प्रभु को पाई परिबानी तांकोटा आपण मध्य खंडन करिवे सांसारिकटा को उपस्थापना करंतु हो हां अच्छा बाबा अच्छा हमरो जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले कोन कहले बोले पत्नी निवेश ए पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा दलिन सन्यासे ଆମର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତିନିଟା ଯାକ ଚାରିଟା ଯାକ ଆଶ୍ରମ ଏ ଘରେ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବୟସ ଠାରୁ ହେ ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା 16 ବର୍ଷ ଯେ ଯାଏ ଆରେ ବାବା 16 ବର୍ଷ ଯେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଗତେ ବାବା ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଏ ସଭିଏ ତାପରେ ଯେ ଦେଖ ବିବାହ କରିନ ସଂସାର ଦେବନ ବ୍ରତ ଏ ବାବା ସଂସାର ଦେବନ ବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା 51 ବର୍ଷରେ ବନ ବ୍ରତ ବାବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖ ବିଶ୍ୱତ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରଥମ ବୟସରୁ
দ্বিতীয়রে তেণু 16 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ସେ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ। ଗୃହସ୍ଥ ହେଲା ପରେ 51 ଯେତେବେଳେ 51 ହେଇଯିବ 51କୁ ଯିବ ତେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବନପ୍ରସ୍ଥ ହେବ ତାପରେ ହେବ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ବାବା ସାଧୁଙ୍କ ପବନ ନ ବାଜିଲେ ଏମାନେ ଆଉ ସଂସାରିକ ହେଇପାରିବେ? ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଚକୁ କରନ୍ତି ଛପନ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ଲଭିନ ପାରେ ରତନ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ହଁ ବାବା ଶଙ୍ଖ କାହାକୁ କହିବା, ସାଧୁ କାହାକୁ କହିବା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା? କହିବା ହଁ ଲେଖିଲେ ମନସ୍ତରେ ଗୋଟେ ମନପତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ହଁ ଦେଖି ଅକ୍ରୋଧବ ରାଗ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଞ୍ଚ କ୍ଷମା ଦୟା ଶାନ୍ତି ପରଶ୍ରିୟଞ୍ଚ ଦାତା ଭୟ ସତହାନି ସାଧୁନାଂ ଗୁଣଂ ଦଶ ଲକ୍ଷଣାନି। ବାବା ଆଚ୍ଛା ବାବା 1 10 1 11 ହଁ ହଁ 2 ଦଶକ 21 ବାସ୍ 3 ଦଶକ 31 ହଁ ହଁ 4 ଦଶକ 41 ଆଚ୍ଛା 5 ଦଶକ क्या 150 ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ କେ ପୋଷାଣିଆ ପଦାଉ ହଁ ପଦାଟି ଗାଣିବା ନବ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନ ଶୁଣେ ତାହାର ବଚନ। ବାବା ବାବା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଥିଲେ ସଂସାର ଯେ ନାହିଁ ନୋହଇ ଯେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଆରେ ବାବା ହୋଇ ଯେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ସାଧୁ ଲାଗି ସିନା ଭରସା ହେଉଛି ବାବା ହୋ ଧନ ଖାଉଛି ଘାସ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗୋରୁ ଚଳିପାରିବେନି, ବର୍ଷା ହବନି। ତେଣୁ ଗୋରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହନୁମାନ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲା ସୁବର୍ଚ୍ଚଳାକୁ। ଆଉ କଣ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଳା ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ? ବାବା ବିବାହ ନ କଲେ କଳା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ନାହିଁ। ବିବାହ ନ କଲେ ନିଜର ବି ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମର କଣ କହିଲେ ଚାଣକ୍ୟ? କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଜିତୁଂ ବିଦ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତୁଂ ଧନ, ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତୁଂ ଧର୍ମ, ଚତୁର୍ଥେ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସଙ୍ଗମର ନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ପିତା ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯାଇ ସଂସାର ସେ ଭବ ସଂସାର କରିବ। ଯେତେ ବଡ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆଉ ସବୁ ବଡ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ବାବୁ ଜାଣିକି ବଜା ପ୍ରଥମରେ ଦିନେ ବାଳକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟା କରଇ ଓଜନ। କି ହୋ ବିଦ୍ୟା କରଇ ଓଜନ। ସେହି ଠାରୁ ଆପେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇବା ହୋ ଆପେ ହୁଇ ଚୟନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିବାହ
ये सब जितेंद्रिय कामेंद्रिय गुड़ाक आउ सब धीरे धीरे लुप्त आपे जानी से परिबो ये तृतीय अवस्था ये वैराग्य साजीन चाली जीवन ये बाबा चाली जीवन कवन ये होई बताए रही कवन दे बाबा सोनिया सोए ही लक्ष्य ଆମର ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳି କହିଛି ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଛୁରା ମାରି ବସେନି ଏରା ବସିଲା ମାନେ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ବାବା ବାବା ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିଉସନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁ ମାନେ କିଏ ଋଷିମୁନି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ କିଏ ବୁଝେ ଗୁଣରୁ ଅତୀତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ମନା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ରବିରେ ଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀରେ गुरु गुण बाहागर होइकिन हेबेनी शुणु टे गृहस्थाश्रम कौन त्रुटि रही जाए कौन बाकी रही जाए जे आपण सन्यास आश्रम से पूर्ण हो पारे आज्ञा कथारे कहले प्रश्न नुह अच्छा हो ठीक अछि आपण जो थाक दिया दुई हेले मु एटा पाई पारलिनी जे अच्छा ठीक अछि बुझौजी जे गृहस्थाश्रम रे कोन नथिले अपने मानभूत में बोलु कौन उना हला जे आपण सन्यास होई गले एठी कोनटा मिलिलानी आपण को प्रभु को पाइबा पाई गृहस्थाश्रम रे कोन कमी रही गला गृहस्थाश्रम रे काम क्रोध लोभ मोह सब माया थाए सेति पाई आपण त्याग करी कि कुटुंब जंजाल थाए अच्छा तेणु जंजाल मुक्ति पाइबा पाई आगामी बानप्रस्थ अवलंबन करू अच्छा आपण गृहस्थार सेही परि दर्शांतु जे सन्यास हबा किछि आवश्यकता नाही सेट्रे जहा न पाई पारे हम गृहस्थार मध्ये आज्ञा देखंतो गृहस्थरे जदि हमें योग प्राणायाम आसन ये सब आज्ञा नीति नियम भाबे करी भगवान को नामार्चन करिबा तबे सन्यास हबा किछि दरकार नाही अच्छा गोटे श्लोक सर गाउरी शत विदाय भक्तव्यम सहस्र स्नान आचरेत लक्ष्यम पररि उपकारायम कोटि तत्वं हरिम भजेत जे आपण मान को जो दीदी पद देली ए गुडा को टिके आउटिया कहितिले भल होइतांदा उना करी कहबा बादिरे आगे राति पाइबे नहीं नहीं आपण माने लंबा लंबा गाइले टाइम हेला आगे मुख्य करन नहीं नहीं गाइले से गुडा को पर आपण माने ए मुंजी गुडा को कहबा कथा जे गृहस्थाश्रम रे एटा हेई पारे नहीं सेति बा सन्यास जीवा को पड़े मु एटा चाहूतिली कहंतु बोली हो सभा तरफ प्रश्न आरण्यक मुनि को जने सती नारीटिए पद्मपत्र चाली 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 पानी आनी मुनिंकर पाद धौत करे से सती नारी किए तांको स्वामी किए ऋषि होचंती आरण्यक सारे पद्मावती नारी पद्म ऊपर चली चली जाई पानी आनती एवं आरण्यक मुनि को पाद धौती करते तांको स्वामी हेले आज्ञा हमर बेणु राजा आपण हाँ
ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନାରୀ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲେ ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ସେ ହେଲେ ବରୁଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରାବତୀ ରାଣୀ ଆରଣ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୌତ କରନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରାବତୀ ରାଣୀ ଶରଦ ମୁକୁତା ହଉଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କ ସତୀ ନାରୀ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବେ ହଉ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ